worry, padala kita sa mental. Grabe ka, Christian. Ayan, baka ikaw may-ari ng mental hospital talaga. Wala kasi, ang yaman ni Christian, guys. Tapos pambol, malapit lang pinunta. Okay. Anong ginawa niya, kapatid mo? Nag-work siya doon? Nalit mo lang siya? Si Cash Ju, tawa ng tawa. Hello sa mga newcomers. Hello, Raka. Hello, MM. Uy, Christian. Grabe ka na. Ano naman? Grabe naman yan. Admin mo ko, babe. May ano ko, Rocky admins. Then dito kasi yung admin ko. Di ko alam kung papayag sila magpa-admin ako ng iba. Sa Daniels. Hello, Sad. Hello. Uy, Christian, thank you talaga. Tsaka sa'yo, Cash G. Ano po mga LSBIP1? Oh my God. Hello, the silent kid. Hello po. Papa-admin pa. No, lakas mo naman. Papa-admin pa lakas mo na. Ay, okay na yan. Hello, Yoni. Uy, ba't sige daan si Yoni? Dumaan din to kanina, Yoni. Can you send the gift, Yoni? Thank you, Christian. Bait niyo talaga, guys. Thank you, Hello, Dado Karayo. Karayat. Hello, Salamander. Uy, Christian, thank you, Yadi. Sit naman ni Christian. Hello, pre-SBIP. Chef. Hi, Chef. Grabe naman. Jamison Jakes. Hello, James. Hello, Tree. Hindi kayang tumisan ang kahit sa labi. Hello, Rodolfo. Hello, Coffee Toffee. Hi, guys. Uy, thank you po. Talaga. Hello, ID 101. Lloyd. Araw, kamis natin. Oh. Hello, Jared. Ba't? Ano ka, kuya? Hello, Benson. Hulaan mo. Kuya. Hello, VIP1. Strawberry. Hello. Guys, can you help me magpa 3 star? Si Rocky nawala na. Ikaw, Cash G, nandiyan ka pa ba, Chris? Ay, nandiyan pa sila. Hello, si nila Dr. MT. Hello, no problems. Hi. Pansin si Mood Tackles. Sira ulo ka pang Mood Tackles. Hello, Nasibens. Hello, 12. Hello, mahal ko. Hello, Hello, Nestor Camilla. Hello, Rocky. Diyan ka wala, Rocky? Pati-star niyo na ako, mga best. Pati-star niyo na ako. Ay, hello! Uy, thank you! Sino nag-send nun? Superman, 100 yan, Sino yan? Ba't ano dito sa... Hello, Christian, 53. Grabe na talaga to si Christian. Hindi pala yan. Christian, grabe ka na talaga. Thank you so much. Thank you, guys. Christian, grabe ka na, Christian. Grabe si Christian. Hello, Asman. Hello, sino? Jason Grand HD Low. Hello, outside. Grabe kayo, guys. Hello, 62. Hello, Raindrop, Shadow, Asokay, di pa. Grabe si Christian, guys. Grabe mag-drop si Christian, guys. Paldo talaga to siya ba? Humble lang talaga siya. Grabe naman to si Christian. Hello, Jojo Rich. Hello, Dun, Sir. Night South.